ब्रॉडशीट के हवाले से तो बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि कई तरह के ग्रुप सामने आ चुके हैं जो सहाफ़ती लेबल लगाकर हुकूमती तर्जुमानी का काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब भी जो इसके मुखालिफ लोग हैं वो भी सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं। जो सहाफ़ी हैं जो कि तहकीकाती रिपोर्टर्स हैं वो तहकीकात अपनी करने के बाद इस पर लब कुशाइयाँ कर रहे हैं कि ये क्या मामलात थे और किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया, कैसे पैसा जो है वो मुंतकिल होता है पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के कमर्शियल अकाउंट में और वहाँ से वो ब्रॉडशीट के ऑनर को मिलता है। ये सारे मामलात पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी और आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो सबूत सामने आए उसके बाद एक अलग तरह की जो है वो बहस सामने आती है कि वो कौन लोग हैं, वो कौन से पसे पर्दा किरदार हैं जिनको इस ब्रॉडशीट के मुआहदे से और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने गरीब अवाम के टैक्स के पैसों से उनको अदायगी की गई। तो यकीनी तौर पर एक तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जो सरबराह लगाया गया वो किसी न किसी तरीके से इस मुआहदे के साथ माजी में मुंसलिक रहा। लोग इस बात को भी लेकर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इशू ये है कि जो लोग ब्रॉडशीट के हवाले से हुकूमत वक्त को नैब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। किन अफराद की जानिब से? उन अफराद की जानिब से जो मौजूदा जो हुकूमत है इसकी नाअहली पर पर्दा पोशी करते हैं। किस तरीके से अवाम बदहाल हैं, चीनी, आटा, बिजली, गैस का बहरान है, इस पर वो लब कुशाई कभी नहीं करते। अपने ऊपर सहाफ़त का लबादा उन्होंने और रखा है, लेकिन वो इन मामलात पर बात करने से गुरेज़ा नज़र आते हैं। जबकि दूसरी जानिब जो बड़े नाम है पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त के, उनके खिलाफ हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम चलाई जाती है, उनकी किरदार कशी की जाती है, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। सहाफ़ी का काम क्या होता है? हुकूमत वक्त की जो नाअहलियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, उसकी निशानदेही करे, हुकूमत वक्त को बताए और अवाम की नुमाइंदगी करे। लेकिन मामलात यहाँ पे कुछ और हैं। आज अगर हम बात करते हैं नवाज शरीफ जब यहाँ लंदन में है, खुसूसन लंदन के सहाफ़ियों को मैं मौजूद गुफ्तगू बनाऊंगा जिन पर हर तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आजकल उनको कहा जाता है कि वो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे। खुसूसन जो पाकिस्तान में ऐसे अफराद जिनको मैं पैराशूटर कहता हूँ, ताज़ा उनको एक सिलसिला उनको प्रमोट किया गया ख़ास तबके की जानिब से, ख़ास सिमत से उनको ताउन हासिल रहा और आज वो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। लेकिन कभी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो उनकी लाजमी बात नहीं कि आप जो अच्छे काम है हुकूमत के उनको सराहें, लेकिन जहाँ पे हुकूमत आपको गलत नज़र आती है वहाँ पे तनकीद करना बतौर सहाफ़ी आपका फ़र्ज़ अवलीन है, लेकिन वहाँ पे आप खामोश हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, जब भी यहाँ आते थे हम उनसे ऐसे सवालात करते थे, खुसूसन मैं जब भी उनसे सवाल करता था तो वो मेरे सवाल का जवाब नहीं देते थे। वो हक रखते थे, कभी इंसिस्ट नहीं किया, एक दफ़ा सवाल कर दिया, हमारा हक है सवाल करना, जो सामने जो शख्स है उसका हक है कि वो जवाब दे ना दे, लेकिन हुकूमत हमेशा हमारी मुखालिफ नज़र आती थी, आज भी हुकूमत मुखालिफ नज़र आती है। तो साबित ये होता है, कोई माने ना माने, कि हम उस वक्त भी दुरुस्त सिमत में खड़े थे, आज भी तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हुए हैं। कभी अपना वो सिलसिला, बल्कि मैं भी आपको इस वीडियोस के अंदर पहले आप ये सवालात देख लें, चंद सवालात नमूने के तौर पर पेश कर रहा हूँ, आप वो देखें कि किस तरीके से हमारे सवालों के जवाबात मुस्लिम लीग नून के दौर में दिए जाते थे, जब वहाँ पर भी कुछ लोग थे जो उनसे मोहब्बत करते थे, हम पे लफाफा और तरह तरह के इल्ज़ामात उस वक्त भी आयद होते थे। आज भी वही इल्ज़ामात हम पे भी लग रहे हैं। हम छोटे पैमाने के सहाफ़ी हैं, हम रिपोर्टर हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, लेकिन जो बड़े नाम है पाकिस्तान में वो भी इनसे बच नहीं पाए। आसमा शराजी को देख लें, हाबनवीर को देख लें, तलत हुसैन को देख लें, मतीउल्लाह जान को देख लें, या दीगर जो सहाफ़ी हैं बड़े बड़े, उनकी किरदार कशी किस तरीके से की जा रही है। और हुकूमती सरपरस्ती के अंदर मैं बार बार ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स के चंद लोग आए दिन इमरान खान साहब से मिलते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिलते हैं, और उस मीटिंग के फ़ौरन बाद किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, खासकर तनकीद का निशाना बनाते हैं उन अफराद को जो हुकूमत की नाअहलियों और कमज़ोरियों पर उनको आईना दिखाती है। यही काम है सहाफ़त का। अब पहले ये सवालात देख लें जो हमने माजी की हुकूमतों से किए, नमूने के तौर पर हैं तो हज़ारा मसाले ऐसी, सैकड़ों मसाले हैं, लेकिन चंद मसाले आपके सामने पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा करें। लाज़मी समय टीवी से बहुत मुबारक हो, मुबारक के मुस्तहिक़ हैं आप कि जो तकरीर आपने की यूनाइटेड स्टेट में, माशाल्लाह वो काबिल तहसीन है। साथ आपको एक और मुबारकबाद देना चाहूँगा आज कि जो आर्मी चीफ हैं बरतानिया के, उन्होंने समा से बात करते हुए पाकिस्तान आर्मी की और हमारे आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, और तारीफ़ की है कि जिस तरह पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान में जंग की है,
وہ قابل تعریف ہے. کیا اس ساری چیز کو مد نظر رکھ کے مستقبل میں کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہے کہ پرائم منسٹر کی مدت ملازمت کو توسیع دی جا سکے؟ کوئی اور سوال؟ سر میرا کیونکہ آپ کے ہلکی سے تعلق ہے، آپ کے کام کے طریقہ کار سے، ڈسپلن سے بخوبی واقف ہوں. شکریہ. شاہ نورانی کا واقعہ ہوا، 52 لوگ شہید ہوئے، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے. ایسی کنڈیشن میں یقیناً کوئی بہت اہم وجہ ہوگی کہ آپ برطانیہ دورے کے لیے آئے. تو ساتھ ہی ساتھ شیڈیول 4 میں لوگ جو شامل تھے انہوں نے اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی جس میں انتہائی اشتعال انگیز تقریریں کی گئی، اور حکومتی دعویٰ ہمیشہ سامنے آیا کہ جو ہمارا نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم بڑی سختی سے عمل کرتے ہیں. تو وہ دعویٰ تھوڑا سا کمزور نظر آیا جب اسلام آباد کے اندر کچھ لوگ ایک اشتعال انگیز تقریر، ایک سیکٹ کو نشانہ بنا رہے تھے اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی کر رہے تھے. تھینک یو. میں پہلے دوسرے حصے کا جواب دیتا ہوں. اس سے زیادہ غلط خبر آپ تک کسی نے نہیں پہنچائی کہ شیڈیول 4 میں کوئی لوگ جو شیڈیول 4 میں تھے وہ اکٹھے ہوئے اور بڑی انہوں نے اشتعال اور سیکشن 144 کی خلاف ورزی کی. وہاں جو مقامی علماء ہیں، یہ ریکارڈ پہ ہے، میں آپ سے شیئر کر دوں گا. انہوں نے وہ ایک شودا کانفرنس کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں. انہوں نے اور لوکل آرگنائزیشن ہے، اس کا شیڈیول نہ شیڈیول 4 سے تعلق ہے نہ کسی اور تنظیم سے تعلق ہے. انہوں نے ایک اپلیکیشن دی اور جو کنڈیشنز اسلام آباد کی انتظامیہ نے لگائے تھے اس کنڈیشنز کو مکمل کر کے انہوں نے وہاں ایک جلسہ کیا. اور کسی فکر میں ایک لفظ آپ کو پڑھا دیتا ہوں کیونکہ وہاں ہماری انتظامیہ بھی موجود تھی اور پولیس بھی موجود تھی. وہ آپ کو دکھا دیں گے کہ وہاں کسی کے خلاف اشتعال انگیز تقریر نہیں کی گئی. جہاں تک سیکشن 144 کا تعلق ہے، جس طرح اس سے ایک دن بعد پی ٹی آئی کو سیکشن 144 کو ایک طرف رکھ کے یہ ایڈمنسٹریشن کے پاس گنجائش ہوتی ہے کہ جہاں وہ چاہے وہ ریلیکس کر سکتی ہے. سیکشن 144 کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ پورے کر دیے جائیں تو میٹنگز کی، جلسوں کی آزادی ہے. ایک چھوٹی سی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو صحافی ہیں لندن کے اندر باقاعدہ ہمیں منشن کر کے یہ بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے نام جو خود ساختہ بڑے نام ہیں، میں ابھی بھی ان کو بڑا نام نہیں کہتا، خصوصاً وہ گیلے تیتر والا شخص جو ہے اس کو بہت ہی تکلیف ہوتی ہے اس بات پہ کہ جو نظریہ اس نے اپنایا ہوا ہے، جس ڈگر پہ وہ چل رہا ہے، یہ لندن کے صحافی کیوں نہیں چلتے. اچھا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نواز شریف سے سوال کیوں نہیں کرتے، نواز شریف کو یہ لوز بالز کراتے ہیں. جی تو یہ جس طرح کا احتساب کا عمل پاکستان کے اندر ہوتا ہے، آپ کھل کے بولیں نا ذرا، اس پہ بتائیں کہ کس طریقے سے فیصلے ہوئے، کس طریقے سے نیب کی صرف اپوزیشن والی آنکھ کام کرتی ہے. جب تک ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا اس وقت تک ہم ہماری سوچ کے ساتھ ہم منسلک رہیں گے. اب معاملات یہ ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ آج تک عمران خان کی کس نااہلی پہ آپ نے بات کی. میں بارہا ایک بات کہتا ہوں اپنے تمام دوست احباب سے بھی، سننے والے جتنے بھی افراد ہیں، کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ نواز شریف کے ساتھ ہماری کسی طرح کی کوئی وابستگی ہے، یقین مانیں کہ لندن کے جتنے بھی باشعور صحافی ہیں جن کا صحافت میں ایک نام ہے، جب بھی ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر ایک کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے کہ ہم نواز شریف کے ساتھ نہیں ہیں، جو وہ بات کر رہے ہیں ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو کیا تکلیف ہے کسی کو؟ کوئی بھی محب وطن پاکستانی کیا آئین کی بات نہیں کرتا، آئین کی پاسداری کی بات نہیں کرتا، آئین پر عمل درآمد کی بات نہیں کرتا؟ اگر یہ سارے یہ سوچتے ہیں، ہر محب وطن کی یہ سوچ ہے، تو آپ ماضی کی طرف کیوں جائیں؟ ہم نواز شریف شخصیت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا. مولا علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون بول رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا بول رہا ہے. میاں نواز شریف کی ساتھ بات کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے میں بہت فرق ہے. وہ جو بات اس وقت کر رہے ہیں وہ ہر محب وطن پاکستانی کی دل کی آواز ہے. کسی کو بری لگتی ہے تو لاکھ بری لگے، کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو بے شک اس کو تکلیف ہو، لیکن جو حق اور سچ ہے وہ بیان ہوتا رہے گا. لندن کے صحافتی پلیٹ فارم سے بھی، ہمارے ذاتی اکاؤنٹ سے بھی، جو ہماری ذاتی رائے ہے اس پر کوئی اپنی رائے مسلط کرنے کا حق نہیں رکھتا. بے شک جو رزق دینے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو رات قبر میں ہے وہ زمین پر نہیں ہو سکتی. موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ ٹل نہیں سکتا. تو کسی قسم کی جو دھمکیاں ہیں وہ ہمارے لیے بے اثر ہیں. کسی دھمکی کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوگا.
तमाम तर धमकियों को पसे पुश डाल के हम अपने जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देते रहेंगे। आज नवाज शरीफ अपोजिशन में है, कल अगर ये हुकूमत में जाते हैं, जब ये कोई ऐसी बात करेंगे जो इनकी कमज़ोरियाँ होंगी हम सामने लाएंगे। बारहा ये कहता हूँ कि उस वक्त भी तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हुए थे जब ये हुकूमत में थे। आज जो मामलात चल रहे हैं आज भी हम दुरुस्त सिमत में हैं और इस तरफ मौजूद रहेंगे। किसी तरह की कोई लग्ज़िश आपको हम में नज़र नहीं आएगी। अलबत्ता जो लोग हुकूमत की बांसुरी बजाते हैं, वो एक बादशाह था रोम का नेरो, उसने रोम शहर को आग लगा दी कि नया शहर बनाऊंगा, नया मुल्क बनाऊंगा। पुरानों पे बड़ी तनकीद की थी और जो लोग उस आग के नतीजे में बच गए थे उसने उन पे इल्ज़ाम लगाया था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने शहर में आग लगाई। तो नया रोम तो ना बन सका, लेकिन वो हज़ारों तादाद में लोग अपनी जानों से गए और झूठे मुकद्दमात उन पर बनाए गए। मामला ये होता है कि जुल्म जबर का जो निज़ाम है वो हमेशा नहीं रहता। आज जिस तरीके से पाबंदियाँ मीडिया के ऊपर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, तरह तरह के जो हुकूमती तर्जुमान हैं जिनका ना कोई सर ना पैर ना रिकॉर्ड ना उनकी कोई जान ना कोई पहचान, आज उठकर सहाफ़ियों के नाम लेकर उनके खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे अफराद का मुस्तकबिल तो है कोई नहीं। आज ये जब हुकूमत को ज़रा सा भी कोई मसला हुआ तो वो पहले अफराद होंगे, सरे फहरिस्त लोग होंगे जो अपना बैग बांधेंगे और मुल्क के पाकिस्तान से फरार हो जाएंगे, अपने असल की तरफ लौट जाएंगे।